हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई अध्यापना चलतु फ्रेंड्स आज ओपीएससी तरफ एसओ जोटा आप ग्रुप बी पोस्ट जो ओडिशा सेक्रेटेरिएट सर्विस अंडर होम डिपार्टमेंट तार नोटिफिकेशन आसी मुझे आपणकर केते आमर से नोटिफिकेशन रे रिक्रुटमेंट केते पोस्ट बाहरी आप जानी रखा खुशी हे जे बहुत पोस्ट बाहरी देखो फ्रेंड्स मुझे कही रखुची तार नोटिफिकेशन देखो 2021-22 रे कहबी गले आज तार एटा नोटिफिकेशन आसी तो देखो गवर्नमेंट वेबसाइट आप जापर opsc.gov.in रे देखो केबेरू स्टार्ट हम मुझे कही रखुची सब किसी डिटेल्स रे आलोचना करी वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु पूरा देखो देखो 21/2022 रु 19/2/2022 जानुआरी 20 रु फेब्रुआरी 19 जाए आपणकर रेजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट एवेलेबल हम कौ साइट रे ना opsc.gov.in रे देखो टोटाल केते नंबर फ्रेंड्स टोटाल आप जानी खुशी हे 796 बहुत सारा पोस्ट बाहरी फ्रेंड्स मुझे कहबी कौटी कौटी केते आमर जनरल पाई केते एससी एसटी मान पाई केते तो देखो तार ग्रुप बी पोस्ट देखो स्केल पे रहिबो 35,400 आप देखो प्रथम रु 35,400 लेखा आप स्केल पे आप पाइबे देखो इन लेवल 9 सेल 1 एज पर द पे मैट्रिक्स ओपीसी रूल आप जानते तो वैकेंसी पोजीशन देखो वैकेंसी पोजीशन मुझे कही रखे टोटाल 796 से भितर ऑन रिजर्व देखो जनरल मान 447 फ्रेंड्स 447 से भितर ओमेन अच्छा 149 एवं सेमती एससी बीसी हूँ 62 फ्रेंड्स 21 मान सेमती शेड्यूल कास्ट 109 अच्छी फ्रेंड्स से भितर ओमेन होती 36 ओमेन देखो शेड्यूल ट्राइब सेमती 178 फ्रेंड्स 59 देखो एसओ पूरा बाहर 59 ओमेन तो टोटाल 796 फ्रेंड्स बहुत सारा आसी एग्जाम डेट भी मैंने कहि केबे हो पारे टेंटेटिवली आप देखु तार माने जो पोजीशन हिसाब से देखा गले आप जानते कौटा कौटा हेले केते कौन माने आपनकर ये रोची लो विजन सब आप जानते मुझे इंपोर्टाट कही रखी देखो नोटिस से दे दीजिए आप नोटिस भी आप पढ़ने मुझे मो टेलीग्राम ग्रुप रे पीडीएफ को सेंड कर देबी आप सहित डाउनलोड करने देखो एज ग्रुप केते रोची एज ग्रुप मेनली आप रोची एज ग्रुप देखो 21 फ्रेंड्स 21 रु एभव होइथिबा दरकार केते पर्यंत ना देखो आपनकर माने फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021 जाए आपनकर 21 क्रॉस होइथिबा दरकार फ्रेंड्स आउ नॉट एभव 32 रु अधिका हो नथिबा दरकार फ्रेंड्स आप जानीपारे एवं नॉट अर्लियर देन माने आउ केते ना 1989 पूर्वरु 2 जनवरी रु नॉट होइथिबा दरकार देखो द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड एभव सेल बी रिलैक्स जो एगुड़ा केते वर्ष 5 ईयर देवे कोई एससी एसटी एवं एससी बीसी मानक यहाँ जानते आप फ्रेंड्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी 15 वर्ष दिज्व एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो बैचलर डिग्री आपंकर थी दरकार एनी बैचलर डिग्री हेले आप एप्लाय करेंगे एग्जामिनेशन फी फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फी केते एग्जामिनेशन फी हूँ 500 टंका रोज सम एससी आमर जनरल मानक जदि एससी एसटी मानक कौन रोचे देखो फ्रेंड्स फ्री रोचे और पर्सन विथ डिसेबिलिटी एग्जामिनेटेड फी रोचे तो सेमती जो आप जो पेमेंट भी करेंगे कौ थ्रो ऑनलाइन थ्रो से पेमेंट नब तो मेथड ऑफ सिलेक्शन देखो तार आप जानते रिटन एग्जाम फ्रेंड्स हम रिटन एग्जाम हम ऑनलाइन टेस्ट हम नहीं सॉरी हाँ रिटन टेस्ट हम एवं कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर हम तो देखो कौटी कौटी एग्जामिनेशन सेंटर हम से भी मुझे जनइबी देखो आ कौन लिखाई देखो ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द रिटन टेस्ट सेल बी कॉल फॉर द स्किल टेस्ट देखो प्रथम आपणकर जो रिटन टेस्ट हम से जो मैंने शॉर्टलिस्टेड हे से स्किल टेस्ट आपन को डाकिबे देखो लिखाई 1 हैज टू सिक्योर एटलिस्ट 40% फ्रेंड्स 40% आपन को कौन ना आपको ये करने हो टोटाल मार्क रु 40% आपको सिक्योर करने पड़ो मुझे चलतु टोटाल भी देखी केते मार्क कौटी केते मार्क आप कले आप ये करेंगे से विषय भी मुझे जनइबी तो देखो कौन क्वालिफाइंग मार्क से सब कौन ना कमिशन सेल कमाई टू फिक्स द क्वालिफाई मार्क तार जो ओपीएससी से क्वालिफाई मार्क
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିବେ କେତେ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଆପଣ ଯେତେ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସେମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଇନ୍ କେସ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିକ୍ୟୁର ଦ ସେମ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଂ ଦ ହାୟର ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସେଲ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଏଭୋ ଦ ଯିଏ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିବ ତାକୁ ଯଦି ସେମ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ସେମ୍ ଫାଇନାଲ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସେଲ୍ ବି ଡିଟରମାଇନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍। ଯିଏ ଏଜ୍ ଅଧିକା ରଖିଥିବ ଯିଏ ଏଜ୍ ଯାହାର ଅଧିକା ଥିବ ସେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାନ୍ସ। ତ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ 23ଟା ଜାଗାରେ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ତାପରେ ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ତାପରେ କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 33 ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜ୍ ମେନସନ୍ ବିଲୋ ଏତିକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଜୋନ୍ ଦେୟାର ଚଏସ୍ ଦେ ଉଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଟୁ ଦ ଏଫେୟାରିଂ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବେ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଟାଇମିଂ ଦ ଫିଲ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ହ୍ୱେଲ୍ ଏଭର୍ ଦ ଏଫୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଟୁ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ କମିଶନ୍ ମେ ବି ଦେୟାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଲୋଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଅଦର ଜୋନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେବ, ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ। ତାପରେ ଅଦର ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଦେ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ। କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯେଟା ଏଏସ୍ଓ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଡିକ୍ଲାର ଏଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କୋର୍ସ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଫଟୋକପି ଆପଣ ସବୁ ଦେବେ, ଯାହା ଯେତେ ମାଗିବେ ଆପଣ ଏଠି ନିଜେ ପଢ଼ି ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ OPSC ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ any respect are liable to rejection without entering the correspondence with the application none। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ SC ST ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ବାଇ ବାର୍ଥରେ ସେଇଟା ହେବ ଏଡ଼ମିସନ୍। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟାଚ୍, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟେଡ୍ ପୁଟ୍ ଦେୟାର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଟର୍ନ ସେମ୍ ନେମ୍ ଦ ମଷ୍ଟ ଆଟାଚ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟାଚେଡ୍। କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଦ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ କପି ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ କପି ୱିଥ୍ ଦ ରିଲେଭେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଡାକିବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଆଉ ଥରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 20/1/2021 20/1/2021 19/2/2021 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 20 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆପଣଙ୍କର 22 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ। 25/2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ পেমেন্ট କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏଠି এই ଭିତରେ পেমেন্ট ବି କରିଦେବେ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ, ତାପରେ ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କରିବେ ଆପଣ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ এই ভিডিওটিକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଇ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଜଏନ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।